हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु कादम्बिनी आपको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया लक्ष्मी कादम्बिनी को। एबे टाइम 6टा हेलानी, 6टा पर एबे चलली आगे गेट टे खोली दी कहीं हमरो आसीबे मेड आसीबे सेते आज तो ग्रहण लगुचे तो सब काम जल्दी जल्दी करिवार अछि। 12टा भितर सब रोषेई सारी खाई पी सब कंप्लीट करिवार अछि। आज पुणी अच्छी इंद्र पूर्णिमा भागवत जन्म। तो देखो ये पिला को मुझे मना कर छात उपरको आसना बोली पापा वाक्रे गले कहले हाँ नहीं जा जेहेतु वर्षा होता से बहुत शिवुड़ था मुझे राजी हो नी पढ़ी देखनी अवस्था कौन पुणी तल को लेकिन धुआ धुई कर पुणी ड्रेस चेंज करके आसली। ये कौन मामा तुमको हेल्प करे मुझे मना करुच्ची सेपट साइडटा मुझे देखी शिवुड़ होता पा जमुची मैंने टे मैंने गड़ाणिया टाइप अच्छी कि पांडा पूरा गड़ुनी से पांडा रोचे तो शिवुड़ टाइप रोचे कि पिला शुणवार ना पड़ा कष्टे केमती मैंने खंडे खावा किसी है बास खाली शिवुड़ फसीगला मैंने हाथ फत रांचुड़ी है तो ये जिद्दी कि मो मामा तुमको हेल्प कर जहाँ हो फाइनाली मैंने सुखीदेला अवश्य पिला मोटिवेट करने कथा एनकरेज करने कथा माने नुह तार छेड़ी देता पुणी मोर छाड़ी एकादर एनकरेज करवा क्या हाथटा पाऊनी से तारटा भिड़ी दूची तार क्लिप पकाऊे सुखासुखी सरीगला ये जह्नी तुम देखुले कौटी जह्नी कौन हो रही जाए बुढ़ा हो जना पड़े सब चेक करा पड़े कौट रही फिर भी ये चेक कर भी कौट रही जाए बुढ़ा जाते नजर पड़ा सोची फूल तोलिक नेबी बोली एक्चुअली आम जो पूजा हो से आसला मंदार फूल सब फूल तोलिक नौला तो से सी भावी आज आसने फूल तोलिक नहीं खेली बोली मुझे कहले ना आज फूल तोड़ खेल ना आज पूजा हम माँ को फूल मैंने पाइबनी पूजा कला बेलू ना हो जेजे बाबा आसे फूल तोड़ापी मुझे ठीक है तेल मुझे फूल तोड़िक जेजे को देवी हेल्ले मत तुम अल्प फूल दब मुझे ये अपराजित सब कलर कलर गोटे पर्पल मतलब व्हाइट आ पिंक आ गोटे ब्लू दब हाँ ठीक अच्छे फूल तोड़ जेजे को फूल देव बोली कौच मुझे किसी फूल तोड़ आईटा देखी तुमको केतर फुटला से जो गचटा कल पर एक्चुअली मोर मन पड़ा ये गचटा मुझे पूरा ही काटी देती से बहुत भल से मैंने ग्रोथ कर फूल तार नब खेलने मामा ये फूल नेबी खेलने मतलब ठीक है फूल आम एत पूजा होनी मैंने देखा आसो बोली कितु से भाया नुह टे से टाइप अच्छा जे जे ब्लू ताको तू पर्पल कहतलु ना पूरा ब्लू टा अब ब्लू टा ब्लू टा पर्पल बापा नी आ गुडे नी कहउची पड़ेगा कुआडे को जाना देखती पूरा देखती अरे सेत्ती की आनी देखती फुल विदेशी ना चल तापर कॉल कले मम्मी को बापा फोन उठेले बापा तो 1000 कंप्लेन मम्मी ना रे मम्मी बिल्कुल सत कथा जमार शुणुनी आउ खाऊनी कहला काली बापा कहले कहले बिल्कुल किसी खाएनी मुझे कहली से शनिवार ये भात भात खाएनी बोली मम्मी बापा आइले आसला ऑफिस रू मैंने गुपचुप नहीं आसती पचारे गुपचुप तो नेबी ना नाई आणनी बोली मना कला रात किसी खाइलेनी शोला आज ग्रहण लगी ग्रहण लगे आज भागवत जन बापा भागवत पढ़ते तेणु बापा को तो मानने अरुआ खाइबेनि बापा कहले रुटी सतुला खाईदेवी तू कौन खाइबू कह मैंने किसी भी कह ना ये सी एमती से बापा चिड़ुले बापा कहले माँ से कथा शुणुनी तो देहटा मानने एमती खाइले सीना गोटे चलो बल पाऊनी एमती मैंने धीमे धीमे चलुचे आमा कथा शुणवार ना से कथा बापा कह मन दुख करते तो शुणवार ना क्या कथा शुणुनी
ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଶୁଣୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ତାକୁ କିଛି କହୁନି। ଖାଇବା କଥାରେ ମମ୍ମି ଭାରି ମାନେ ଇଏ, ଜମା ଖାଇବନି, ଖାଇବାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମାନେ ରାଗିକି ଗାଳି କରି ଖୁଆଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ମମ୍ମି କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଲୋକ ହେଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାଜି ବୋଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତା ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଜମା ବି ଖାଇବନି। ତତେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେଉଁଟା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି ହଉ, ତତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ବନେଇକି ଖା, ଆଉ ଭାତ ପଛେ ନ ଖା, ତତେ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ଖା। ତ ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମମ୍ମି ଆସିଲା, ସେ ଆସି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଛି। ବାପା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତା ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଲକୁଲ ଶୁଣେନି। ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼େ। ବାପା ସବୁବେଳେ ତା ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, ବୁଝେନି। ଦେଖୁନ କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟା କେମିତି କରୁଛି, ରାଗିଛି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ। ମାନେ 2 ଜଣ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋ ମମ୍ମି ରାଗେ କ'ଣ, ସେ ତୁମ ଖାଇବା କଥା। ବେଶୀ ଆମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ମମ୍ମି ବାପାଙ୍କର ଖାଇବା ନେଇକି। ମୋ ମମ୍ମି ବିଲକୁଲ ଖାଇବନି, ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମାନେ ବାପା ଯଦି ଛୁଟି ହେଲା, ବାପା ଅଲଗା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର ଅଫିସକୁ ଗଲେ, ମମ୍ମି ଦିନ ରୋଷେଇ କରିବନି। ମାନେ ସେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ମମ୍ମି ବାପାଙ୍କର ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା। ସେ ଗୋଟେ ଜୋକ ଦେଖୁନି, ମାନେ କାଲିଠାରୁ ସେ ଖାଇନି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ହେଲାଣି 11ଟା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚା ପିଆ ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବୁ ନା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପରଟା କରିବି, ଆଉ ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କରିବି, ମୋର ପରଟା କରିବି। କେଜାଣି ସତ କୁହେ ସବୁବେଳେ କରିବି ବୋଲି, ସତରେ କରିକି ଖାଇକି ନାହିଁ। ଆମେ ଥୋଡ଼ି ପାଖରେ ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ବି ଯାଉ ସେତିକି ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ଯାହା ବି ତମେ ଗୋଟେ କଲ ସେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବୁ। ନାହିଁ ତମେ ଖାଅ, ସବୁ ତମେ ଖାଅ, ସିଏ କିଛି ଖାଇବନି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେଖି ଆସୁଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବ ବୋଲି। ଖାଇବାରେ ଭାରି ମାନେ ମମ୍ମି ଇଏ। ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ମମ୍ମି କହିଲା, ସେ ପଳେଇଲା, କହିଲେ ହଉ ଯାଉଛି ବାପା ପାଇଁ ଭଜା ରୁଟି କରିବି। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଲ୍ କଲା, ଗ୍ରହଣ, ତେଣୁ ତ ମୋର ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାର ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ। କହିଲା ସବୁ ସିଏ କ'ଣ ପରଟା ଫରଟା କରି ରଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ରଖା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଘରେ କେହି ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। କହିଲେ କି ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଚକଡ଼ିକି ଖାଇବୁ, ତ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ସବୁ ଖାଇବୁ। ତ ସେ ଏଠି ବସି ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, କହିଲା ବୋର୍ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଏମିତି ତାର ମୋର ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସୁଦୀପ, ତାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲୁ, ହେଲେ ମାନେ ତାକୁ ତାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ଭୁଲିଗଲି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନଥିଲି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଅନିତା, କହିଲେ ସେ 2 ଜଣ ତ ପୁରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲଗା ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲି, ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ମୋର ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାବଣ ବସି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି ବସିକି, ମାନେ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନୁନି, ମାନେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, କଳି କରୁଛି ଖାଲି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ମାନେ ମାରିଦେଉଛି। ଆଉ ଖାଲି କହୁଛି ପାପା ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପା ତମେ କାହିଁକି ନେଇଯାଅ, ତମେ କାହିଁକି ନେଇଯାଅ, ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏମାନେ ଏଇ 3 ଜଣ ଭିତରେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା, ତେଣୁ ବାବା ଯଦି ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସିଏ କହୁଛି ହଁ 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 ହଁ, ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ବାପାଙ୍କୁ ଖାଲି ସବୁ କହିଦିଅ, ମୋତେ କିଛି କୁହନି। ଏମିତି ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହଉଛି। କେମିତି ହଉଛି ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଦେଖିଛି ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପୁଣି 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇକି ଶୋଇବାର ଅଛି। ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ବି ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ହଁ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଇ ପିଇକି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଟାଇମ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁନି।